মঙ্গলবার যন্তর মন্তরে আয়োজিত সমাবেশে কেন্দ্রীয় সরকারকে কড়া বার্তা দিলেন ত্রিপুরা মধ্যা পার্টি প্রতিষ্ঠাতা ও সুপ্রিমো প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন। 2024 সালে লোকসভা নির্বাচনের আগে স্বাক্ষরিত ত্রিপুরা সাত চুক্তি এখনো কার্যকর না হওয়ায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন প্রদ্যোৎ। 18 মাস পেরিয়ে গেলেও কেন্দ্রীয় সরকার কোনো ইতিবাচক পদক্ষেপ নেয়নি বলে জানান তিনি। ভয় দেখাতে ইডি বা সিবিআই লাগাতে পারেন, আমি জেলে যেতেও প্রস্তুত, কিন্তু আমি ত্রিপুরার অধিকার থেকে এক চুলো সরে আসবো না বলে মন্তব্য করেন প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন। इंदिरा गांधी रेडी था एडीसी देने के लिए। अगरतला में एक लीडर था, उनार नाम छिलो अशोक भट्टाचार्य, कांग्रेस दिल्ली ते कांग्रेस, अगरतला ते जे लीडर छिलो कांग्रेस अशोक बाबू क्या बोला, स्लोगन दिया, रक्त दिव एडीसी देव ना। इंदिरा गांधी ने अशोक भट्टाचार्य को ओवररूल करके एडीसी दिया। आज अमित शाह बोल रहा है आपका डिमांड ठीक है, हम देना चाहते हैं त्रिपुरा सा अकॉर्ड। अगर तला में अशोक भट्टाचार्य जैसा कुछ कुछ लीडर है ना, আপনি অ্যাকর্ড দেবেন না, আমি রক্ত দিব, एडीसी অ্যাকর্ড করতে দেব না। अब अमित शाह को भी इन लोगों को इंदिरा गांधी जैसा ओवररूल करके देना पड़ेगा, वरना डेविड आप 2500 किलोमीटर चला है ना, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। आई विल फाइट। देखो, आपने मुझे झूठ बोला, मैं सुन लूंगा। बाबा रंजन, हमको झूठ बोला मैं मान लूंगा, हमारा लोगों को झूठ बोला ना, हम टॉलरेट नहीं करेगा। देखो, मेरे सामने भगवान का रास्ता है, आई हैव द पाथ ऑफ गॉड। मैं मर जाऊंगा लेकिन त्रिपुरा सा का सर नहीं झुकने दूंगा। और ये ड्रामा नहीं है, ये ड्रामा नहीं है। এডিসি গঠনের সময়ও অনেক বিরোধিতা হয়েছিল, কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী দৃঢ় অবস্থান নিয়েছিলেন। আজ কেন্দ্রকেও সেই সিদ্ধান্তমূলক পদক্ষেপ নিতে হবে বলে উল্লেখ করেন প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন। মথা কর্মী ডেভিড মুরা সিং এর 2500 কিলোমিটার দীর্ঘ পদযাত্রা সমাপ্তি উপলক্ষে আয়োজন করা হয় এই সমাবেশের। 2023 সালে নির্বাচনী প্রচারে জনগণই আমাকে অর্থায়ন করেছিল, তাই আমার আনুগত্য সর্বদা মানুষের প্রতি বলে উল্লেখ করেন প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন। আজ যারা বলে ত্রিপুরার মালিক কে, তাদের মনে রাখা উচিত ভাড়াটে কখনো মালিক হতে পারে না বলেও মন্তব্য করেন প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন। अगरतला में आके अगरतला मालिक के, अगरतला मालिक আমি প্রদ্যোৎ বিক্রম মালিক क्यों मालिक के, আমি প্রদ্যোৎ বিক্রম মালিক क्यों कंचनपुर मालिक के, আমি প্রদ্যোৎ বিক্রম मालिक क्यों। मालिक मालिक होता है, जो किराएदार है वो मालिक नहीं बनता है, वो किराएदार होता है। डेविड, ये आज बात खत्म हुआ, लेकिन मीडिया से सबके पास जाना चाहिए। आज भी मैं सबको हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, जिस लोगों ने बोला अगरतला में मालिक के, वो नहीं देखता है कि आप बीजेपी है, सीपीएम है, आईपीएफटी है, कांग्रेस है, मोटा है, वो आपको त्रिपुरा सा देखकर नौकर रखना मांगता है। रेडी हूं जेल जाने के लिए, मेरे ऊपर कर दो केस, सीबीआई, ईडी, आईबी, सब जेल जाएंगे हम लोग आपके साथ, सब जेल में जगह नहीं होगा,
कांग्रेस करोगे, लेकिन वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज। 18 महीने से वेट करके हूं, सब चीज का लिमिट होता है। मैं आशा करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर अशोक भट्टाचार्य जैसे लोग जो अगरतला में आज बैठे हैं बीजेपी में, उनको ओवररूल करके अपना तिपरासा को कुछ दे। अगर नहीं दे, আগামী মাস থেকে গ্রাম ভিত্তিক প্রচারণা শুরু করবেন বলে জানান প্রদ্যুৎ। এই প্রচারণায় কোনো দলের পতাকা থাকবে না, শুধুমাত্র ব্যবহার করা হবে জাতীয় পতাকা। প্রদ্যুতের এই বক্তব্য ও কর্মসূচি ত্রিপুরার আঞ্চলিক রাজনীতিকে নতুন করে উস্কে দিতে পারে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। তিপ্রাসা চুক্তি বাস্তবায়নে বিলম্বের কারণে মথার ক্ষোভ বাড়ছে, আর প্রদ্যুতের সরাসরি বার্তা চাপ তৈরি করবে কেন্দ্রের উপর। ফিউরো রিপোর্ট, নিউজ নাও।